Salam, selamat hari Minggu madihita saluhutna, dihamu amanami inanami nang naposo bulung namar minggu di bagas tabe. Huria nadiha holongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus, nama dohoti par mingguonon online sadarion, hami parhalado HKBP Resort Rajawali, pasahaton tuhamu sude horas. Mingguta sadarion ima minggu ujung tahun parhuriaon dohot parlingotan di akana moding. Jala begeotama anon di jahahon goar-goar ni akana moding di bagasan nasa tahun. Parhuriaonon di HKBP Resort Rajawalion ima sian minggu tanggal 24 November 2010 sia. Sahat tu mingguta sadarion tanggal 22 November 2020. Naing bongot mahita tu parsaoran nabadia rap dohot debata martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Marede mahita sian buku ede 354 ayat 1 ayat 2 saetong mai mado. Saetong mai mado ni Roma disi sude nanang tinobus masih orsi tutudoi di Yesus partobus rodomu setu hatai mardongan hasang aponi sairo Sai Roma oh Yesus. Mari hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon dohata ni Tuhan Yesus namonangido si parulosan dohot aka ulos nasaksak jalaindang sesahokku goarna sian pustaha hanguluan jala parhatopotokku do goarna di jolo ni damang dohot di jolo ni aka suru-suruanna. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan ni akan namate dohot akan namangulu. Hodo napunahami manang mangulu manang mate pehami. Nang pemaradalan hami di rura ni linggo manihamatean.
Dang habiari be hamatean, ay hodo dongan nami. Dang taratiap hamatean manang tanoman be hami. Ay hodo Tuhan nami naung humokop hami. Jalaho na punahami. Rohami nuain tuho mangido. Sahat tuho ma to dinami dohot daging nami. Asa dihohami manang na mangulu manang na matepe. Say tiok matangan nami. Urupi hami marite-hite pakokok mi. Asa sahat hami tuhanguluan na sora sudah. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian bukuede 535 ayat 3 hamatean parhitean. Bigema patik dihita di bagasan mingguon imasian Rom bidu 14 ayat pitu 1 ayat sia. Ai ganup hita indang mangulu di dirita. Jalalaos ganup hita indang mate di dirita. Ai ia mangulu pehita mangulu di Tuhanido. Jala mate hita mate di Tuhanido. Asa mangulu manang mate pehita tongdo di Tuhani hita. Ai ido umbahen namate Kristus jala mulak mangulu. Asa ibana Tuhani akan namate nang akan mangulu. Atong rak mangidugugu mahita tua mata debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hombartu patik mi. Amen. Marede mahita sian bukuede 677 ayat 3 dohot 4 masai lambok. jauh
Sai Romaho agana sorak Sai Romaho masai lambok Tuhan Yesus manjau perdosamu lak mau. Tato potima dosata tuadopan ni debata. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hamido dosa dohot pangalasion nami na godangi di jelum. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokok ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amen. Baga-baga taringo tu hasisahan ni dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehova. Nungapola hupasisi aka pangalosim songon ombun. Jala songon ombun manorob aka dosam. Sai mulak maho tu ahu. Ayau dosi paluaho. Hasa ngapon madi debata nadi gijang. Amen. Marede mahita sian bukwede 337 ayat 7 dohot walu mologiot ho tugijang. Yesus odo nama morsan pamisangon natamadido saki nasopola abiara betanoma hedo ausiani. Nang di tano, nang di surga, pargogopu jiwaku dotokto Yesus mangoluaku dulamumu alam mana posomon. Hatani debata turpuk epistel di minggu ujung tahun parhuriaon dohot parningotan di aka naung moding sadarion tara surat di Hesekiel bidu 34 ayat 10 sada sahatu 16 tajahama marasikat soring. Ai songonodo hatani Tuhan Jehova. Idama ahu
Apalah ahu sandiri uso-uso sogot di biru-biruku jala luluoku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguanna diari uju ni tonga-tongani biru-biruna kana maparibana. Suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Jala paluokku nasida sian saluhut inganan parserahan nasidai. Uju diari obun dohot haholomon maripotipot. Jala ahu manogihon nasida ruar sian akka bangso dohot papunguhon nasida sian akka luat asa hubuan nasida mulak tutano nasidai laos ahu marmahan nasida di atas ni akka duluk Israel di bagasan akka rura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon. Di japalan apala nalomak au marmaran nasida. Jala di atas dolok akan natibo di Israel parudaman nasida. Di sima mangulon nasida di parudaman nadenggan. Jala japalan apala nalomak japalanna di atas ni akadolok ni Israel. Au sadiri ma marmahan biru-biruku. Jala ahu pauluaon nasida ninna Tuhan Jehovah. Luluokku mana magui, jala mulak buanokku natardepari. Jala lilitokku do namar bungangi, jala pargogoakku do namar sahiti. Alai anggona mokmoki dohot nagogoi siponokku do. Au sadiri tahe marmahaca marite-ite huhum. Ima sahatna martua ma akan natumangihon hatani debata jala napiapsa. Amen. Marede mahita sian buku ede 344 ayat sada dohot tolu isedo aka nasida. Sedoa nasida di lambung di debata namar tupal behu ida jala marsino dagno namarende do sude gir pamuji nabe. Tidakon ma haporsiao tai songon na tidakon ni dongata sa haporsiaon di sandok poratibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumapalangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabian sian tondi porbadia adoran suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajel do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo laho hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatau halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa
doho dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, doho dihanguluan na sora sudah. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian bukuede nomor 266 ayat sada tu banuagi jangdo. Noaing sahat mahita tu acara perningotan diaka nang monting. Ujaha hami ma panindangyon ni haporsyaon ni Huria Kristen Batak Protestan HKBP tahun 1996 biddu 15 taringot tu perningotan ni aka nang monting. Tahatidakon jala tahaporsyaido. Ia hamatiani ima ujung ningulu ni colma di Portibion. Maradiam maibana sian sandok ulauna. Adong haluaon dia kana porsea pabua Yesus Kristus naung hehehido panguluhon jolmai sian namate. Ibana do Tuhan ni namangulu dohot namate. Martua do namate di bagasan Tuhani na satia rodi ujungna. Di patupa huriaido parningotan dia kana moding. Laho padungohon haporsyota marningot ajalta sadiri. Uhut padohoton pakirimon di hamonangan ni Kristus manaluhon hamatean. Songoninang pakirimon di banua kicang sabulo ni tondita dohot di hadodomu ni naporsyai dohot Tuhan di bata sahat tunaro Yesus Kristus padua halihon. Marhite podaon taudolhon do pakirimon di haluau ni jolma sian akanamate di bagasan Yesus Kristus. Taalo do pikiran namandok, boy na mangulu manjalo pasu-pasu sian namate. Taalo do pikiran namandok, pabua na adong pardomuan ni namate, dohot na mangulu. Marhite tangyang atau mendoakan arwah-arwah. Taalo do pikiran namandok, ikon pajonjong tugu laho pasangapon namoding. Dalan pangalapan pasu-pasu tupino parna. Jalan marhite podaon, tatulak do sude rumang ni napinodahon ni ugamo hasi pile beguon, lumobi poda taringot tutod di namandok, tading do tod di namatay. Jala tod di namatay gabi begu, dohot sumangot. Di parningotan di namoding, si parateate honot tondo mandok mauliate tu di bata dinamarningo ulaw na dinggan uju dingoluna alay dang na mangigil pasu-pasu dohot tadda siar-siaran sian naung motingi. Hujahami ma goar-goar ni ruas ni Huria HKBP Seresot Raja Walion namoding di bagasan sa taon parhuriaonon sian
Ari 24 November tahun 2010 sia sahat tuari sadarion tanggal 22 November tahun 2020. Ima naparjolum Linda boru siahaan tutup usia 51 tahun. Moding diari tolu Januari tahun 2020. Diswaton diari 4 Januari tahun 2020. Di TPU Joglo, Huria HKBP Raja Wali Pademangan. Napaduahon Sinta Ria boru panggabean. Tutup usia 67 tahun. Moding diari 7 April tahun 2020. Diswaton diari 8 April tahun 2020 di TPU Tegal Alur, Huria HKBP Raja Wali Pademangan. Napatoluhon Padita Taksir Ramses Sidabutar. Tutup usia 83 tahun. Moding diari 4 Juli tahun 2020. Diswaton diari 6 Juli tahun 2020 di TPU Pondok Rangon, Huria HKBP Raja Wali Pademangan. Napaupaton Junus Nababan. Tutup usia 51 tahun. Moding diari 3 Agustus tahun 2020. Diswaton diari 4 Agustus tahun 2020 di TPU Pondok Rangon, Huria HKBP Raja Wali Pademangan. Napalimahon Marsinta boru Simanjuntak. Tutup usia 10 tahun. Moding diari 7 Agustus tahun 2020. Diswaton diari 8 Agustus tahun 2020 di TPU Pondok Rangon, Huria HKBP Raja Wali Pademangan. Napaunopon Nyonya Gultom boru Tambunan. Tutup usia 55 tahun. Moding diari 8 Agustus tahun 2020. Diswaton diari 10 Agustus tahun 2020 di TPU Pondok Rangon, Huria HKBP Raja Wali Pademangan. Napapituhon Ramses Halomoan Sirait. Tutup usia 64 tahun. Moding 14 Agustus tahun 2020. Diswaton diari 15 Agustus tahun 2020 di TPU Pondok Rangon, Huria HKBP Terongan. Napawaluhon Situa PM Pakpahan. Tutup usia 64 tahun. Moding diari 23 Agustus tahun 2020. Diswaton diari 25 Agustus tahun 2020 di TPU Pondok Rangon, Huria HKBP Raja Wali Pademangan. Napa siahon Yunipa boru Siregar. Tutup usia 74 tahun. Moding diari 8 Oktober tahun 2020. Diswaton
di hari 10 Oktober tahun 2020 di TPU Pondok Rangon, Huria HKBP Terongan. Napa 10-hon, Tiom Sina Boru Situmorang, tutup usia 40 tahun. Moding di hari 10 Oktober tahun 2020. Diswaton di hari 10 Oktober tahun 2020 di TPU Pondok Rangon, Huria HKBP Raja Wali Pademangan. Napa 10 sadahon, tape Krisma napitupulu, tutup usia 78 tahun. Moding di hari 20 Oktober tahun 2020. Diswaton di hari 21 Oktober tahun 2020 di TPU San Diego Hills, Huria HKBP Raja Wali Pademangan. Pas 10 duaun, Sri Hartini Boru Nenggolan, tutup usia 48 tahun. Moding di hari 22 Oktober tahun 2020. Diswaton di hari 23 Oktober tahun 2020 di TPU Menteng Pulo, Huria HKBP Raja Wali Pademangan. Napa 10 toluhon, Rositan Boru Marpaung, tutup usia 57 tahun. Moding di hari 20 Oktober tahun 2020. Diswaton di hari 31 Oktober tahun 2020 di TPU Pondok Rangon, Huria HKBP Raja Wali Pademangan. 10 opat Sintua Ruth Boru Sianturi, tutup usia 63 tahun. Moding di hari 15 November 2020. Diswaton di hari 17 November 2020 di TPU Pondok Rangon, Huria HKBP Raja Wali Pademangan. Jonjong Mahita Saluhutna. Marede Mahita sian buku ede nomor 347 ayat sada rodi 2 sai masih paidaan. Sai masih paida dona porseai saat belakana Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan sonangani atong ujumahi tak pangalo dosai sayunang kadingitan ditongan dalani ditongan dalani ditongan dalani. Hudulma ruas. Dameni debata na sumurung sian salhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe,
di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Damang dainang ruas ni huria na hinaholongan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus. Taparade maroha doho pikirata. Barita nauli hata ni dibata na mamakulingi hita di mingguta sadarion. Topet di minggu ujung tahun parhuriaon. Manang parningotan diaka naung moding. Ima hatani dibata na tersurat di Evangelium Matius bidu 25 mamuka sian ayat 30 sada sahadro di ayat 46 hujaho kami ma tuhita saluhutna songono dona tersurat disi. Alai dungro sogut anak ni julmai marhasangapon rap dohot saluhut suru-suruanna. Hudulan nama disi habangsa hasangapon nai. Dungi marluhu ma tujulona nasa bangsong. Jadi sirangon nama nasida songon binahen ni parmahan nama nirang biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal. Jadi pajoncongon nama boru-borui tu siamunna. Alai anggo tunggali tu habirangna. Dungi dohonon ni rajaima tu akana di siamunnai. Ro mahamu akana pinasupa sunidamang. Teak kamu ma harajauni. Na pinature dihamu sian hauujak ni tanoon. Ay namale doaw, dilehok kamu do au mangan. Namauas doaw, dilehok kamu do au minum. Naburo doaw, gabe dijakok kamu doaw. Namarsakop bulung doaw, jadi diparulusi hamu doaw. Nahacitan doaw, jadi ditikir hamu doaw. Na terhurung doaw, jadi rohamu manduloaw. Dungi dohonon ni akapartigorima mangalusi. Tuhan, nandigan huidahami ho male. Gabe huleo kami ho mangan. Manang mauas, gabe huleo kami ho minum. Nadigan huidahami ho naburo. Gabe hujako kami ho. Manang marsakko bulung. Gabe hu parulusi hami ho. Nadigan huidahami ho marsahid. Manang tarhurung. Gabe hu dulo hami ho. Dungi alusan ni rajai manasida. Situtudo nahudokot tuhamu. Nasa nabi nahemuna. Tusada sian anggiku aka meton. Natuau doi di baik kamu. Dungi dohonon nama tuaka nadihabirangna. Laho mahamu sian jolokon. Hamu akan binuraan tu api si saleling nilelingna. Na pinature disibolisi. Dohot diaka suru-suruanna. Ay namale doaw, dang dileo kamu au mangan. Namauas doaw, dang dileo kamu au minum. Naburo doaw, dang dijako kamu au. Namarsakko bulung doaw, dang diparulosi hamu au. Namarsahid doaw, natarhurung doaw, dang didulo hamu au. Dungi dohonon nasida mamangalusi ibana. Tuhan, nadigan widahami ho male, manang mauas, manang naburong, manang marsakko bulung,
manang marsahit, manang tarhurung, sohu paturehami ho, dungi dohonon nama mangalusi na sida, situtudo na hudokotu hamu, dina sonya tuamuna sahalak sian aka na meton, sadok audo naso niato amuna disi. Dungi laho manasida tuna bernit saliling-lilingna. Alai anggo partigori tuhanguluan si saliling ni lilingna do. Ido yanggo sahatna. Damang denang nahinahulungan di bagasan gornitu hatta Yesus Kristus. Barita nauli hatani di bata, nama makulingi hita di mingguta sadarion. Ima sada barita taringot tu haroro ni anak ni colma diari panguhuman sogut. Ido nagabe ujahan ni hatani di bata, topet di mingguta sadarion. Jalan waeng amang inang, nunga sahab behita di minggu ujung tahun parhuriaon, perningutan diaka naung moding. Amuna kadongan di patorang do di bagasan turpuk jamita di mingguta sadarion. Songo dia dona masa dung rosogut anak ni jolmai. Songo dia do keadaan namasa diari paruhuman sogut dung ro anak ni dibata panguhum natigori namanguhumi satok portipion. Ima tuhata Yesus Kristus. Na parjolo amang inang taida do di bagasan turpukta di mingguta sadarion. Disirang anak ni jolmaima aka bangso hombar tulomoni rohan ni dibata. Jala didok do amang inang tuaka na disiamun nai. Ro mahamu aka na pinasupa suni damang. Tiak kamu maharajauni, na pinature di hamu, sian ojak ni tanoon. Umna kadungan hataridaan niakana porsia, na pinasupasuni debata, dihangoluhod do prinsip di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Siya dia mahatiran niya mang inang. Ima marhite ayat diturpukta di mingguta sadarion. Ditiki namale anak ni jolmai. Dilehon akana porsyaido ibana mangan. Ditiki namauas anak ni jolmai. Dilehon akana porsyaido ibana minum. Ditiki naburo anak ni jolmai dijakon akana porsyaido ibana. Ditiki namarsako bulung anak ni jolmai diparulosi akana porsyaido ibana. Ditiki nahacitan anak ni jolmai ditikir do ibana. Ditiki na tarhurung anak ni jolmai didulo akana porseido ibana. Alai adong suku-sukun amang inang sian aka naung dihamonakoni adigan huulaho kami songon na dinokmi Tuhan. Jala amang inang di ayat 40 di bagasan turpukta dialusi anak ni jolmaima dohod patuhan situtudo na hudokot tuhamu nasa nabi nahemuna tusada sian anggiku akan ame meton
na tuau doi di baik kamu. Amuna kaduangan jambar ni partigori ima hanguluan si saliling ni lilingna. Alay balik sa do amang inang na masa tuaka parjahati parjambar do nasida. Alay jambar ni parjahati ima hamatean sahadro di saliling ni lilingna. Amuna kadungan na hinahulungan di bagasan guarnitu hatta Yesus Kristus. Marhite jamita di mingguta sadarion di pabuwa do tuhita saluhutna. Marujung do sude aka na dihasyanganon. Dangadong nahot saliling di tanood do pehita. Dangadong namanotong saliling di portibiod do pehita. Ahado amang inang narikot si paturiota songon halak na porsia hita. Apa yang harus kita lakukan untuk memaknai kehidupan kita yang begitu singkat selama kita masih memijakkan kaki di dunia ini. Saleleng marhosa do pehita amang inang. Na parjolong tapaubama roha dohot pikiratta. Tapaubama dirita. Amuna kadongan taringot tu paubahan roha. Ima sadadalan manakasi roha parbagasan. Mamilang-milangi di bagasan rohatta. Mamilang-milangi aka pangalaho naso tama jala naso saurdot tulomo ni rohani di bata. Di bagasan keadaan nasadar hita amang inang marpadam mahita diadupan ni di bata. Mari kita berjanji kepada Allah untuk mengubah diri kita. Paubahon rohatta, paubahon dirita, paubahon aka pangalaho, paubahon gaya hidup, paubahon pakkatayota, pambahenata, nasotama, nasodinggan, na taula salilingon. Asarade mahitamang inang, laho padenggatosa. Hamna kadungan na hinahulungan di bagasan guarnitu hatta Yesus Kristus. Na paduahon na dipangiduhon turpuk jamita di mingguta sadarion. Bican adong dope partikian. Dilehon di bata tuhita saluhutna. Bican mangol dope hitamang inang. Bicat di bagasan hahipason do pehita. Atong ringgas mahita mangurupi aka dongata na patut sigurupan. Ringgas mahita mangulahon aka ulahon para sinirohaon. Songod dalata laho tumiru tuhata Yesus Kristus. Naung jumolo sahali mangalehon tiruan tuhita aka naporsia diaka ulaun para sinirohaon. Amang inang ketika Suster Teresa ditanyakan mengapa dia nyaman dan semangat melayani di Kalkuta, India, di daerah kumuh, terpencil, dan banyak orang miskin di sana. Apa yang menjadi jawaban dari Suster Teresa? Dikatakan demikian. Ketika saya melihat wajah dari saudara-saudara saya,
orang-orang miskin. Ketika saya melihat air mata dari saudara-saudara saya, orang-orang yang dipinggirkan, ketika saya melihat keriput di kulit wajah saudara-saudara saya yang saya kasihi ini, ketika saya melihat beban berat dari wajah saudara-saudara saya yang saya cintai ini, di wajah itu saya melihat ada wajah Kristus Sang Juru Selamat. Amang inang, di bagasan keadaan na terpuruk, di bagasan keadaan nagok penderitaan, na diadopi penghuni ni kota Kalkuta, India. Laos disido amang inang, di ida Suster Teresa, pardopahan ni Tuhata Yesus Kristus. Ima na manadahon bahwasanya Kristus hadir dan ada bersama dengan orang-orang yang mengalami keterpurukan di dalam hidupnya. Songon nadidok di bagasan turpukta mang inang, di mingguta sadarion, bican adong dope partikian, atong di bagasan lasni roha, borhat mahita, laho patupahon, akka ulaon para sinirohaon, songon panindangyot ta mang inang, songon halak na porsia hita, tumiru Tuhata Yesus Kristus, nang parjolo sahali, mangalehon tiruan tuhita, diaka ulaon para sinirohaon. Amna kadungan na hinahulungan, di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, napatuluhon nanayang didok jamita di mingguta sadaryon, tajaga ma dirita asa totong hita di bagasan habadiyaon diadupan ni di bata. Unang adong narumar diadupan ni di bata, molo na yung pajupang hita amang inang, molo si holrohata na yung pajupang dohot di bata, ikon di bagasan habadiyaw do parnguluwatta. Ala di bata natasobay, ima di bata nasun badia do ibana. Songon hata ni di bata natarsurat di Heber bidu 12 ayat 14 na mandok. Rikoti hamuma asa mardame hamu tu saluhut halak, huhut asa badia hamu anggosui dangadong idauta Tuhani. Perjumpaan dengan Allah di dalam Kristus dengan tuntunan Roh Kudus akan terjadi ketika hidup kita berada di dalam kekudusan dan kita dilayakkan untuk menghadap kepada Tuhan Allah yang kudus itu, yang esa itu, yang kita sembah sebagai orang percaya. Menakadungan na hinahulungan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus na napaupaton mingguta sadaryon, ima minggu ujung tahun parhuriaon. Somal na do amang inang tabigi pad Tuhan memento mori diganup minggu ujung tahun parhuriaon. Memento mori, M natar surat di telapak tangata. Ima songon sada lambang manang parningotat dihita amang inang.
namandok ingok ma ari hama matem. Ingatlah bahwa kita pun pada waktunya pasti akan mati. Sebuah pengingat untuk melawan kesombongan, untuk melawan ego, untuk melawan harga diri yang begitu tinggi yang masih berada di dalam diri kita, dan keangkuhan yang ada di dalam diri orang-orang percaya dan juga manusia pada umumnya. Amang inang memento mori, sebuah pengingat bahwasanya hidup di dunia ini dengan segala kelimpahan berkat dan materi yang kita terima hanyalah bersifat sementara saja. Nalau salpu doi sude amang inang, tidak ada yang abadi selama kita masih berada di dunia ini. Selagi masih ada waktu, maka dekatkanlah dirimu kepada Tuhanmu. Maka rangkullah seluruh keluargamu, arahkanlah kepada Tuhan kita, dan biarlah hidup kita senantiasa dipenuhi oleh kebaikan. Damang dainang nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Adong dosa da ende sian buku endeta ima di nomor 716. Logu ni endetai dina mamulus sandok nguluon. Hutogyo kami maamang inang asa parsidohot kita mangedehon 2 ayat sian endeta di buku de nomor 716. Ima di ayat sada, dohot di ayat tulu. Dina mamulus sandok ngoluon, gogdo na marsak gale, boan sinondang tunaholomi, asa margogo muse. Bahen maahu parhiteanmu, pasu-pasu mabaormai, ale Tuhaku patu pamau, bain pasu-pasu tudongan sude. Ayat tulu. Ula nadenggan tuhalak sude, songon binain na tuho, ingo turupi luhut nagale, gabe parholong maho, bahen maahu parhiteanmu, pasu-pasu mabaormai, ale Tuhaku patu pamau, bain pasu-pasu tudongan sude. Gabe pasu-pasu mahita amang inang, tuhu maliangta. Itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Taulahum ma aga ulaun para sini rohani, asa tarpasu-pasu aka dongata na patut siurupon.
di pasu-pasu hita saluhutna. Asa gabe pasu-pasu tuhu maliangta, di pargugoi tu hatta mahita amang inang, laho mameup mangulahon, makanguluhon hatana, di bagasan parnguluata siapari. Amin martangiang mahita. Debata Jahuba na marhabangsa di Banua Kicang. Puji-pujian mardongan hamoleateon hupasat hami tuadopanmu. Di siala asi dohot holong ni roham. Na totong mandongani hami. Saliling di portibiot dope hami. Gabe taruli hami diragam ni silas ni roha. Dohot pasu-pasu na siakko. Diari na pinarbadiamon, nunga marsaringar hatam na badiyay. Atong pargugoy mahami sa luhut na alituhan, mameyop mangulahon, jala makanguluhon hatami, di parngulan nami siapari. Asi maroham dihami alituhan, ramoti jala pasu-pasu masaluhut ruas ni huriam, mamukka siandak danak, sikola minggu, remaja na pasobulung, akan atoras, suang songoni nang akalang sia. Asa di bagasan hahipason ruas ni huriam saluhutna, mangulahon ulon na sida si ganup ari. Jala di bagasan pakirimon na mangulu salut na ruas ni huriam ali Tuhan. Paimahon pasu-pasu na siyako, di hahipason ni pamatang, nang partodion, di haulion ni pardongan saripion, di gajang ni umur, dohot diragam ni pasu-pasu, nanayang pasahatommu, tas tu saluhut ruas ni huriam, di HKBP seresot Raja Walion. Diaka dongan nami nagali, leho mas semangat ali Tuhan. Diaka ruas ni huriam, na marsak apulima ali Tuhan. Diaka dongan nami na bergumul diragam ni hasusaan. Say patuduhon ma ali Tuhan. Aka solusi suang songoni ng jalan keluar di nasida. Asa dapot nasida aka silas ni roha tujulan ni riyon. Atong ali Tuhan. Digijang ni saluhut pangdion nami. Asi maruham dihami. Sesa masaluhut na dosa ng panglosen nami na gudangi. Asa tamahami diadopanmu. Asi maruham dihami ali Tuhan. Marhite-hite guar ni anakmu, Jesus Kristus, hupasat hami tangyang namyon tuadopanmu. Saud ma lomoni roham dihami. Amin. Turpuk pelian di minggu tasadarion ima hatani di batana tersurat di sada Korin bidu onom ayat 20. Ayar gado hamu ditobus di baheni pasanga pamuma di bata marhiti-hiti daging muna dohot marhiti-hiti tod di muna ay di batado napunai tapasahap mapeliata di bagasan las ni roha tapuji mahita tapuji matuhata maredde mahita siyang buku edde nomor 530 ayat sada sahat rodi udutna say hutagam do Tuhaku. Madongan olopo
Amen sai tibu maro. Jonjong ma ruas. Tatangnya konma peliata nata papungon todu panidibata martangyang mahita. Ali dibata amanami na di Banua Kicang hodo harorani saluhut silong leon nadinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilen nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di culum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilanon, pati bulhon harajaunmu, dito nga tongani huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti totim, asalam hutad dahami, nggodang ni silon leon mitu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhiti-hiti Kristus Yesus, Tuhan nami. Amin. Nasana nilehoni tondiro di pamataku, osa dohot gogoki rori saluhut artaku, ngupasahat itu Tuhan dibata nasyan nahinan jalan na mangulu ro di saliling ni liling na. Huingot hami sa daryon akan amate siya kami naung pajuluhod tulabung. Dihodo anahicu ni Banua Kicang. Jala di kapodui diaka na mga sahod Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sa daryon marningot ajal nami. Dohod haheheon ni daging diari sugot. Mauliate marohanami tuhong. Ala dituboko hami tupakirimon na mangulu. Gabi partohap hami dihanguluan na sorasuda. Dada naman dele hami diari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulo nito dinami. Nunga torob dongan nami naung nialap mo. Tao si paingot do ujung nila kanasida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nila kanami be. Say sungguli marohanami, mabahen tiruan na dinggan, diaka pinoparnami. Saya puli mana marsak roha, dohot akan namatian, asaw ng mga dungi jalaman deli na sida. Say taiti marohana sida mamereng do Gicang. Say lehot to dim tuhami, asa takas di hati dako tuhami, nang dohot dohami anakmu, jalapanean di arta na di Banua Kicang. Say padaw magangguni rohasya kami, asa hot ha porsyon nami, maniop Tuhan Yesus si Pangului. Adorang hubulus hami ruralinggo man ni hamatiani, molohomur mata nami be, ukap mamata ni rohanami, asa takas ni ida dalan tuhaso nangani, molohalang dila nami, so binoto be makuling, pargugoy mahami marhitete totimi, asa tarjo kami, ali amang, saha tutangammu matodiku, say patiur hian rohanami, asa hubas lakanami, jalasonak kami lahomate, di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin alea manami na di Banua Kicang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajonmu, say sao malomoniroham di banotongan songon na di Banua Kicang, lehom matuhami sa daron hangoluan siapari, se samadusa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan amardosa tuhami. Una kami to gihot tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Ay ho, dona puna arajan, dohot hagogon, rodi hasangan,
Jalo hamuma pasu-pasu nasiat tu hatta di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasarhon ma. Damena tutod di munapi. Amen. Amen. Majelis Jemaat HKBP Seresot Raja Wali mengucapkan Selamat Hari Minggu. Salam sehat Senantiasa semangat. dan bertambah berkat. Horas, horas, horas. Selamat hari Minggu, selamat hari Memento Mori, Tuhan Yesus memberkati.